السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة دروس مادة l'économie générale et statistique pour les deuxièmes années de baccalauréat sciences économiques et sciences de gestion comptable. Aujourd'hui, on va continuer nos exercices concernant le chapitre du marché. Alors, nous sommes aujourd'hui avec la série des exercices numéro 2. Alors, on va traiter le document suivant qui parle sur le marché de pommes au Maroc. Donc, après la lecture de ce document, vous êtes amené à répondre à ces deux questions. La première question, elle est caractériser le marché de pommes au Maroc selon ses composantes. قال لك caractériser le marché de la pomme من خلال les composantes ديالو ولي composantes هما l'offre, la demande et le prix. قال لك هنا اعطي une caractéristique par composante ما تفوتش une caractéristique. حاولوا تجاوبوا على قد السؤال. Deuxième question, قال لك montre ici la condition de l'homogénéité du produit et vérifier sur le marché de pommes au Maroc. Alors, après la lecture du document, on va essayer de dégager les composantes ou les caractéristiques des composantes de ce marché. Alors, بالنسبة l'offre, en ce qui concerne l'offre, قلنا بأن l'offre أو la production c'est la même chose. إلا لقيتو في الدوكيمون كيتحدثوا على l'offre أو كيتحدثوا على la production راه c'est la même chose. دونك هنايا كيتحدثوا هنا على l'offre. دونك l'offre كيفاش داير أو la production كيفاش دايره في هذا المارشي هذا. Donc, d'après le document, en 2017, dans un contexte de faiblesse de la production. Donc, on a une faiblesse de la production. Donc, c'est une caractéristique بالنسبة l'offre. La faiblesse de la production, c'est une caractéristique بالنسبة l'offre. Le marché de pommes est peu actif et les cours, mais les cours, هما les prix. Et les cours se maintiennent au-dessus de ceux des campagnes agricoles précédentes. يعني قال لك أن le prix il se maintient يعني كيستمر في الارتفاع. دونك هنايا كنتحدثوا على une caractéristique ديال le prix elle est en augmentation, elle est en hausse. On va continuer donc de dégager les caractéristiques de l'offre. Donc, on a la production nationale de pommes en 2017 estimée à 1 447 000 tonnes est affectée par des vagues de froid. تأثرت بهذوك الموجات ديال البرودة. وقال لك il serait en baisse de 5%. Donc, la baisse de la production ou la baisse de l'offre de 5%. Donc, ce sont des deux caractéristiques concernant l'offre ou la production. Donc, on a une faiblesse de la production. On a que la production est en baisse de 5%. Alors, la demande, à partir de la mi-mai, les températures élevées freinent la demande intérieure. يعني في النص ديال شهر 5 هذوك الحرارة ملي تترتفع كتنقص لا دوموند انتيريور. علاش؟ لان الناس كيتوجهوا لهذوك السلع او لهذوك لي برودوي او لهذوك الفواكه لي فروي d'été. Donc la demande il sera freiné par l'augmentation de la température. Par ailleurs, les cours de pommes en 2017 ont dépassé la moyenne des prix de la période 2012-2016 de 3%. Donc, avant d'entamer les caractéristiques des prix, on va continuer en ce qui concerne les caractéristiques de la demande. Donc, la demande, il se caractérise par deux caractéristiques. Il sera freiné par les températures élevées. Ou on a une caractéristique la demande intérieure, il sera tourné vers les fruits d'été. يعني الطلب ولا على les fruits d'été. ما بقاش طلب على les pommes par exemple.
Par ailleurs, les cours de pommes en 2017, donc ملي كنتحدثوا على les cours راح نتحدثوا على les prix. نتحدثوا على les prix. Donc les cours, ce sont les prix. Donc les cours de pommes en 2017 ont dépassé يعني فاتوا يعني dépassaوا يعني فاتوا la moyenne des prix de la période 2012-2016 de 3%. يعني الأثمنة في 2017 ارتفعوا ب 3% في المقارنة مع هذيك لا بيريود ديال 2012-2016. مي دونك نحاول نديكاجيو هاد الكارactéristique ديال لي كور. نبداو بالاولى. لي كور se maintiennent au-dessus de ceux des campagnes agricoles précédentes. donc في الجمله دونك لا فراز لا دوزيام فراز بالنسبه لهذا لو دوكيومون هذا. دونك لا بروميير لين دونك هنا عندنا لي كور se maintiennent. والدوزيام لين كما لا دوزيام لين فيها قال لك لي كور se maintiennent au-dessus de ceux des campagnes agricoles précédentes. هذه première caractéristique. شوفوا une deuxième caractéristique. قال لك les cours de pommes en 2017 ont dépassé la moyenne des prix de la période 2012-2016 de 3%. donc هذه c'est une deuxième caractéristique بالنسبة لي prix de pommes. donc إلا بغينا نعمروا هذا الطابلو هذا بالنسبة للوفر. l'offre قال لك une faiblesse de la production. احنا استخرجناها من الدوكيمون في السطر الاول. عندنا une faiblesse de la production. عندنا baisse de la production de 5%. بالنسبة لا demande قال لك demande freinée à partir de la mi-mai. استخرجناها حتى هي من الدوكيمون هذاك بالخضر. دونك في هذاك السطر الثالث من التحت يعني à partir de la mi-mai في الدوكيمون قال لك à partir de la mi-mai les températures élevées freinent la demande intérieure. donc هذه c'est une caractéristique بالنسبة لا demande. بالنسبة لي prix قال لك les prix en 2017 dépasseraient la moyenne de ceux de 2012-2016 de 3%. يعني الأثمنة في 2017 ارتفعوا يعني فاقوا هذوك الأثمنة اللي كانوا في لا بيريود ديال 2012 2016 فاتوهم ب 3%. دونك هكا كنجبدوا لي كارactéristiques de l'offre, de la demande ou des prix يعني لي كارactéristiques des composantes de ce marché. يعني لي composantes ديال لو مارشي لازمكم تعرفوا هما l'offre, la demande et le prix. وهنا قال لك une caractéristique par composante. هنا استخرجنا جوج ولكن حاولوا نتوما تجاوبوا على قد السؤال. السؤال الثاني قال لك montre ici la condition d'homogénéité du produit est vérifiée sur le marché de pommes au Maroc. دونك شنو هي خصنا نعرفوا شنو هي بعدا لا كونديسيون دوموجينيتي. دونك ملي كنتحدثوا على لا كونديسيون دوموجينيتي سي اون كونديسيون ديال لو مارشي parmi les 5 conditions du marché de la concurrence pure et parfaite اللي هما l'atomicité, l'homogénéité, la transparence, la fluidité et la mobilité des facteurs de production. donc هنا l'homogénéité هو التجانس يعني لي برودوي كيتشابهوا ما كينفرقوش بيناتهم. دونك واش هذا المارشي هذا متحققه فيه لا كونديسيون دوموجينيتي. دونك بما انه كاين دي فارييتي دو بوم جولدن غالا اتسيتيرا. دونك تفاح ماشي بحال كاين صفر كاين احمر اتسيتيرا. دونك هنايا لا كونديسيون ديال لوموجينيتي ديال التجانس ما متحققاش في هذا لو دوكيوم في هذا لو مارشي هذا. دونك اش كنقولوا لا كونديسيون d'homogénéité n'est pas vérifiée sur ce marché. علاش؟ car il existe plusieurs variétés. حيت عندنا plusieurs produits qui sont différents. donc car il existe plusieurs variétés يعني produits différenciés. كنتحدثوا هنا على golden, gala et autres variétés à des prix différents. donc la condition d'homogénéité ما متحققاش في هذا لو مارشي هذا. علاش؟ لان كاين وجود ديال واحد المجموعه ديال الانواع ديال التفاح يعني كاين الصفار كاين الاحمر اتسيتيرا. donc l'homogénéité n'est pas vérifiée sur ce marché. alors j'espère que cette vidéo تكون نالت الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيو افيك فو زامي وتشتركوا في القناه. بالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش معنا راه دائما اتوصلوا بالجديد ديالنا. الى ذلكم الحين كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.